TV get ba ne woto wande mosmana bil bunti koso paligni yebo rin le ani sunu la sele pam tabana zin sosa mi me tiri yab sun bonti wa sati nan posi baraka e nan posa son ranta sa me baraka nan ti un gam ti asida pam ta mahmana na bam se kam nore na wa son ne tumna abun gam ti yun kuro palibe babeli so bam sulle yuri amu ma son sur ti nan posu baraka ne woto wande e pam tirki ba kitara a mahmudu sawar go bam se kam na wa singa ne tumna ya waton so min ti yam dar fa gilla bam tuma nore a Optima FM tinandik baraka postman ta haba mane woto wande e nanti basa ne masuru giro ya waton so min to yama bam sula impress ka ni na sarende ya mouvement plus ni sura comme avant masuru giro ne woto wande ton pipi kwera ton nandi kan ken sane so asralen ya kwenu la ninga san yiwa an kenen ni blen ninga san ma na sane tolba bonti transporteur da ma bale fa antene migram ti ablu le ku rasmani wa renab kenga me anti park sane garu tera absubonti wara entera yam de mim to bra pakala me anam mana sane yelbene la bli pon pakariem to marsa mense na sadam sumbo ntiri innovation wala kenga menti paka ya watsanda tinda yi avril le kuga rasmani wa nan kelem pabe mun yam ti asida ren ya ton ligida ligisan ta sane miliyara nase la kantim la bande kan kesane tomna pogala mun yam tam tangese gara yalma ya bum sunanta etara yembre tek la yopo mun yam ti singa pourwa parking la mason la tanta ba maptabo station men ngambebe ne kene karzi o ko zran able mun yam ti boutique station la tanta ba piga rib singa gam so monter restaurant ma ba fa be sane ziga pourwa rene sang gilinge se mikreme a telebra bum se ya fashi rina tara sane sane ton sen kenga man sane kaseta tinale bro kana wazine son c'est la nansinga songa diamba mahamadana ya waton torsan wara entera lebra bum se ya paljoma aya bum se ya kiba no ko sane twalba ya siti bay pa kenga me wo masane kibara e puis mun gam ten kene tolwaji go la seyida galontin sa pour woro kana tin mun gam ti tum me la bum se sane perbo Posa baraka ti ya wayam yirati ya alkhamisarare labkin sidnan to mpake garu tiere so bonam ti garu tiere ti amim ti ga handa kan bebe no ata ayabum akurul mata yumpi na hoto ne dalle wanta la sahamen bala ti jinga sidle ba pasaka tuma ne ton ba menga shora han fira yumpi na lo repole hati to yido wenga ya wa shwete fa handa kan to an tabene wala sidia nimbana on ne ba gilfa han bebe no bala yemi kamti pokon bene mi kamti rum kwa harba bamme lagma taba mbi tora bi du fe bene dalle a sidra ya julo sida a on nimbambaramba ne zile ninga sahala ni ba pour hambewa dal tala woto denti da ya runa bureau la na singe la won hawa manana ti abna to on pam chongre arziak wenge yi caisse française de développement ti dam ti abam shotum na wayam hu wiliga ayabum hantawa million tout ça nasi la ba handiqan anki tumda pour rale massa ya entreprise ha hime hemme wa ni dikre man nan kisi han kane ne ba menga nan passing o komye tiram ti nyi so bebe nan te ne kan ba to damba to so me zindi ni meri wa bara meri wa na nge ngir gara ye tum da yelle to wum tabne yer sanda to yo pame en gara pour un sing touma ya wayam ho sidu wiliga yam han gom kadi jua ko on avec station yime ngam ngara sing bebe ne tiere ya pala biel pala bebe ne ya walo to yira boutique sa me da yam ne te manara me mo rale mahawa hansi to yehen awalai aside tarara sande vien ma hande be de ning be no buguma me mi kam tiya wa plaque solaire damba laba abin ningri rale
sakdame bala yam hangi gara gwa la du to wala ha jigimbe ben to yek ni gulno yemre jikan pama gulno en kenge en to shokwe ne avinu kura ya jiga yemna en kapame sakame gidim beno wa si meto poussé wuso pama lampade damba hanti yonti fo hanto tati avenam ti sakade la mahawa tuna en pam ti awoto no wa ya zaba mahawa rabi ma an tardo ti ediyeme wala gadam sanda hanandi wala gadde lesa fa hanto on tangia handi be bumle ninga runda wa ni tulusum le ninga handa bebe a pakra wakata fo mi kamti sara taba dalle la anyono wa mbonti gestion mi kamti ya bum hom puit ne taba bara meru bebe ne police municipal bebe ne dalle ti tanba me to damba bamme na me to abnan zindi ne shon enza ayilgamda pour la mawa le mikamti totina kayoto yemikamti gadamba gadam men Burkina Faso ka to yile wo do kane gadam men ya kateka bala sare nga mi ya si metre men ne agare ringa nan yi sababo ti min la men ya si meto pour ama kin to en ye hanwa en kam se ne ba on ko don do wa ringa anan yirkanga gar parkan anan yi sababo ti yirkan se yida chukde ermenga ne le pa wala boutique se ne ngam hongo mam tembe me joueur na wazin bene bala yamimti pinna ya fome da kan ti zande sanda nin ko so ramba ti kameri wa meka yede ba yemre abada kan mana nim bamdam shoro ho wana yigara ti bamdam bata tu bamdam bata ko bonu la boutique ça ma ha bam halle me pombe no mi kam ti kayir pinwe donc il soba atuen wa yi joueur sanda yer sanda me bebe ne la yi soba ya hanan kasinga bala gari ya to ya sama to na en sewa ha wa singa se bala bunda ha ya ti conseil ka so mezine be ti woto ka so mamane la nor wuzro to min di kamti pipiwa wo toninga hangana a yilam wenge na yine kutum da sande wenge ya apipiku men bala hali wale lo se yemi kamti le ben le ba yarin kirbe ne men bala tina kam fama da an date donc botono me ayon kasakre ni terrorisme men ngata so sa han wedna am ti handa am paman gadam ti woto ne ti yikra miti ya kala yikda le kan le yikda mu bin kan le yikda ti tume a shonda me ni tumda menga e banga zagalla wuto no wa te ne wala ti menga verso point a zagal digida ye ya boda zagal dikra ha ya gada mo ya nana yira to ngum bala bitanga ngul mu bilamba be bala bitanga bo ya to wuso on kodo dan mam ti wallahi a sitara rasande la yade namana wana maha zati zemsa bala budum ti gishi da man bebe no ya gishi pida yobe te blaten dir pida na sa bo nya bam nyora ni syndicate ma nyi hedenda dan dir pida na han kon wala kadama berbena la bari kele yiba on kon wala dina wala malam tinam to nambe nyu so pour mbene ti nyam nimti wala woto no wa mi kam ti ayam hanan gese mobile pour woto no wa rita wuso yam handi ko le dina la moto no chauffeur a dit bene mobile so bali ta bene apprenti bébé ndite dal fa handi ko mobile yelo woto no ni man dita apombene twenta ne banu dalle asiria tomde te ne be gile fansire perda me it fanshur siria noro mabtiram ti han twen le man woto ji hata am passé mikdam ti a shongoda taliba menga wuso mamudu yawa amama to hantange bira sande la kirmi mun gamba ti ha ite gare ya raga hali ite rame ya yare
rin minda ti yom ti kan fa ti to ya wane ba handata ya bum si ya to la handik sane yam kanga zipala fa namwa azaba fa na yito ya siti wakati ninga za watu to parce que hansi ge amant ki gada mo po ngese wa pinanda ya totoa ya yaranti da buma fa bon la maham tiram ti pour le vraiment auto no siadam to man wa bonti wa condition na mar fo me han talo kara na wa kebe tala sotu fo me siadam ki to sokon yo wa ki ham pane ba han kila fo yikan de maro to wa tan kebala fo me bozi ngare ngirigdum bodo ne ban nan dikun lo parce que pinala auto ne fa anta fa mi azal gare yene zal gare yene ya wonel fa yikin de mara mobile no wa tan ki ba fo me bodo ne ba ti ki yehno roa ti wakat ni ma hanta yil ti fo mo daga lobe ni nga ato donc lam tagaram ti mo be me auto no han ting bum fan no ma fa ya singro ilam ti so ana bang nera ya zumo a singro to sampari nga zeme tawa yo na singe parce que kan la zaba ya usokala ne ki wadan bebe ne ti a ti bam la gara to damba bam wara ti yi ne bataba ne tun Burkina Faso yo be da uso kwanti ti ni nan ti yamma be to bala iti kanwa ya tondo han ka tondo ka bumpa teman kane ni watan kitwen izaba wa wakati nga tawa to la haya zima tapti nerfa na bon ko yanore wat mikamti bedwa watan yi soma la police municipal la me ami wakati ni me bame tuma wakati ni kazimede na yibla mtu kyangti bebene la wakati ni fwadu so da menje bame ngambe wo ngam nyura di boy apara yara bi so da na ngana ya mana yara ya wa mama nda ile man kinwa gade lesson ti ye man ti tapi pi wo nga fa anda kire be sans interdit fo ka seradan tu baba bi fo ka seradan tu lito la wakati dum be fa han kyangti tabene net fa kinna handate fo kinwa bala police municipal la men zimi wakati ni ngeti ti libra yar men pali man bafi bon ti tole amade fa yigi bene yokone bene ta ayiri to gonde serani ko baka ni nan li yigwa yo na yika bene ne police municipal da mati ya to do ram to wakati ninga ti mbonti autorité de l'état wa yo buda hamane bi to parce que wakati to jamti to be bahaya na pole to be démocratie pole ti wato ron libre bahayare ti ne yibi ni wata ba yiki ti bam auto na bam pa sakke bala lo min han wilgam ti la sakre mane bon yo autorité men bam libre ben tul be no ti hawd la na zar tinga la zar wa gadama wakati nga yara yi katun aka tun ko bene bon le pare yemti wakati nga meri wa me hawa kembene watan libra patente da ma watan libra bon yami wora ya da min ya tutuwa bon wakati nga watan tamti zanman wuto ne ti zanman wuto ti wali gwama ti wakati wa kira ga min afuka mi bunin min hambe bene mina min to watan kembene min apatal mobile min ga ende de zannan yamzi ti usa reran libran dekun wala en cause alors que wilgam ti afunda fon sardan man wa location ni mairie wala borama ya bam fa wat man wakati ka ben mairie wala men pa ben tinga to dem ben ton men buida men ton men para ting ti pour ton vie mai ya fa derive men pa sakka ni ma vie mi ti ya ba man de la haiti oto no wa corset da ma hankana lezin bene minti yimena wa wazulese ay hazulese si da passé ne membe ba me kata tumde hanka yiki yibe on de bar wefo ngenti on tagaron bazinga hala lipso no ya madame yam de ya monsieur yam de ya ba me riyan tiram bo mobil 15 ba me riyan nan de on suit bon haydi kabe garon mais c'est pas ba mi me na liberté toi la fin man taram ti watu to non be bonti watu lisa tutu watu lisa zamana wutu siadam te ton sakke to obreli ton vima zimguli wallo honguli totowa ti fana tilik mobili bi bank fon tilik mobile zininga fon tira tiko gisininga fon de zininga ti nyam fa yu gulsum be 40 yam yon demand ba ma yik ti mobile men te kam pam zulay so lo men amine bi nga hambe be no la mobile ba te mobile demand to fo ken libre yek mobile so le zugun ta teswa apami fo yizininga ba mobile wanti pam yele men te bang de ni da be po ya to yam yik ti be ganing no fo hansi tata be menga fo kami garmen han beziningi fo tan ki obala go bala to fa mobile da me ya fura tin kinga kala fura tin kinga ka to siada
dalam wakan ngam leda fu pu fa ngam leda fu tida men tiang salu bin fu kalate hotel so habi men donc ni fa ntaram ti lamti gar pala to libran zini ngese ti fa sak ti hay man ti asuma bala ti fa anta ti gul hambala fo men na ko men ngi fo mi fo na king zini ti fo ndat mobile e da ma fa libran ningam ti fa asuma ti hay woto se ntakaram ti anayi suma la hawiti hay ti garu tiere yilin to siton men ngan dirsa ta ayiwa wa karan yikin kin tira da ziga mana to ngare anai to parce que ne muso ziga azaba watan kan nanai labhanding ni ngare da masingro abala ntakaram ti bani wa son tia wuzo to me atala soe twin ti fire soma ba ni wa meru da hami be men saran ko ne batte labo bana so ezuti manam ti kasoma bo yifa ya na yilin ti ton vima sakton bo la ma bam me ya mi ba hame ti ton mi bi aransie ti yara men wali be wa sida mahala bene ti hamba fama bumbu to pazafo be roman pazafo la itman pazafo ba ma watum dir patan de lambela man bonam bene ma yingit ni wala mani wakati ngana yito donc tagaram ti meru hammi kam to tala regal damma sirda nguligi be wuliga to zimitaba ti gara yo pake hambale hamba ti paknse ham paknta semaine bi ram piginse ti ya ni reba ha sing beno yilin to biya yara na yito aw namun gam ti garu tere ya zama yelle la masuru juro kene gam tiam hangese ya wara ala alugulgala laptop ko kusuga passon men yetibi to wala paksane kulim sa hambane to wa singa me ti wala bra tout l'attaquer ken dik pusum pumo na ba ni bodo wankate ya tengna ba busum na ba tenkuru na ba farana nam same pour ba me bobo mandari on pour la me moimba catholique protestant na pour fa sura men bi zabr zuguni na pam la fo ni vidi pidamba na kilon ko panga tap ton zabe tenga pam ko docteur ba men wena ko panga fayamti raya kada kisu ra kisi ge fo nan ke da amba pakabalo aw ele wani mama nana ko papo de fira ele ra kisi go ra pa kiti ke diawe ra ni bra mataba sabandira 20 ba ne ba kale raya gombale kile fa goma ade ti ya sambisa ngomti lo yamti gare mana me la premier ni ba tabla bana pa me kesi bibi bien ni kuning hibewa na lelebi sai ni kuning na hibe na lelebi ne bibi gu ti ni bam henzo te yel kan na le waye ba to ni sabla patento lon to im dar ba yemre la hay ni ba tabla bana ti gisi ga to form wali gelbe ni dar ko la yo la hay ni bi bam hende yikela bi mbo to wali banke ay bu guti yen ning bam yede bam nan to ko ma fa ya bi shin ke panan to e mais la ya wam sambi se men to ta dina nyam me moto governeur me sekada moto me story o ngi autorité de l'état bi morto governeur wa tiel bum ninga be ya wa wore hay di kisame sambi se go man lam talu hay di kisame din zikanga ba sanya zikanga ob tongodam tigare yo bam handata la sampa yala nin kanga mbahane ne bi hinda yibeti le bam le ko babale anale way di sini bam ndata bar et puis gani bam hikam kenga mo roti me kelam pabi tip sa yara me set yara me henganti mane bam be mane ti kaw me bam dat ne bi ni organiser de tontoma be tontoma nem yamati am han keng batem beda me yam paton ya gare bit gare ti yara kabe baya man ken kudi ware ti ken Ghana ti ken Cotonou ti ken ba Lagos ti gese temini yire tonda menga nyam nan ti yam de hanti de gare fabi ni pakai fabi me temse yire tonda ba Senegal menga yoto nyam anti ge gadamba ayoto William ti ne ba keda me fabi ni bon ya mun kat kangama ya ni ne men yari kati wudu bi lowe talebe le rigele yari to bi lowe talebe le rigele la ba mo wada organisation modern ninga a sa tonye na ye soma
bara nta yiwa na sa tengare parce que yami kam te gara menga melu tala ya melu ni fana hanamba bam finance te nan ton tumda le melu tala joro ni fana hanamba te ton tenba ni gara sa mebo ni soyman sa wenge ba fa nge se so ni le ga clinique su ko ya melu men sori melu am pam fina ma kelman bam fa wilgam te melu mera runda atumda me wa mikti hala henzimsi asimo lo teka nyan le pour les chansons kare ton pali ya mer han ton me wasi mo yin to me la simo lo teka nyan me les chansons runda a yar zame en tum runda atina sakar gisko la gara ya wala msambi zame toksa dina mo roti gara ne hawa kebe nan dik mobile bi mo rota saba awanti bumni fa be saba yurbe sebre zube ni nebi ni yigre sonora modon fuiti dam bang o moro bir hawo yigir gara poa bi me destination zinga saba contact ramba fa para be ta yiki a numéro de téléphone number fa para be a karanti photo copy min para bam nengi o moro tikira ma hana ko ayoto ayi tikira min kene ni yela men ticket ton zamana même zamana tara tikri ton mo non tikri yela ni hawo yitana yika ka formalité fa bi tara saba référence fa gilli so wulgira saba sebira ninga sebire arabre a sigire a gansa bela le ba hande bi zininga aninga la sigida fo wata kame fo tugara nan tanke kawa fo sigire hotel bogo ni fa segada garwa segada bangare fa ta saba tin ketenga fo sigire azal zakke to le ga référence digil garwa bini to morte pulina man bebinwa ba me tuma yanenda pulina man bigara pour ba me tuma ni gara ramba zikanga tigara pam kolgo tinimbu idan bebo pam kolgo ba ndawara mganya besene ba fa pam kolgo tino gara ton bangara hande moderninga la way woto tuma me tuma soma bare nyam hande le ba gwa ka ton yalsi ari tinga ka ton yalsi bela ba ma bebe digiri bibe tan yong to tabba namba don ba la fa buguna ma ninga yeme na kelem pam pangne zabara mo don zabati bibe ma lembo gara nore bara ndo me zabara zabkanga dikanga ma to nan to ka sura no ni tumda leren tote lu bala dina be gehna man to eti nakin bam dat man bum ninga be yan wawore la lemba yara gara me kiringa eti ton taba men tanti man yara be no ton me kenga be man ko serenda tizara zakase la mam tara sura na anta ha ma ya siti hange gara yalma patent ne ba fa kin la mon la tun en sogli la tizeme ti waton ndata bele kere be mtine gara hambe wa hable da kiringa yembala ba me koko ne ban kin ba ya so ti yugo ba mo am pa ne ba so to ba me tati zo bo la tun ma tin ke ton ke nkulo yo ni sobana yi na yi to na yi to wuso balabra wa yi kamen de knore ya tan ba to damba ti a podra la manda yo so han pidi en yiki yo so en kede don on polo la nene fa yam na mi kam ti gara nore en kin a nyen nenga la en kin bilfu yam na mi kam ti gile fa kede mobile hen ti da bene bamme ye mala ni ne yinka pidi ti me leran lebele onam ne ya nono wa nan kamere ni conseil dama nan pa en passe lebele pare yedam ti bala rumi yara ham bebe no wa de ham pa nindaron wa teka zero ninga ha impact abu wiliga ziga ton ket pole da mikam tulum yara bebe rum yara ham bebe no rum yara da manan kai yike bala pour momenti amna wo bo zigun ko bamba me bam ziga tulum yara da makken ne bene bala wiliga menti mobile ka so man gan garan wai ay no kinninga handa tangana fo han ken fo yibe on watawa fo yu so mo yoto to ninga fo yoda me en ken fo han le wa sikme de fo so ma man bene mobile ka so man gan bene so mobile so man to nganda zinga tu ani fa ya bunu ya julera la tuntumde ya hansinga se bala yam ne gari yel woto no asiri ya julera wamsa mbisa han tosa yam han dike nido hindi tagara poa mbe gara poa ampa no kota nore wala ya tukateka ba on to so bala mamen sore fa hanya bala ma fo kayeti tezi pe nkabala ni mamara mbebe ndite
wala boutique sa yam yet pon beno me yam ti bam men ha ya han gulse handa tar boutique beno wa ya bam ko banu ti me wa ye ni pinu bo ko na na pinu ya bam na kenga ye bam na kenga ye ne ran ma hawa yam na mi kame ti hawa se kana kenga kugon wana ton bala nan leben le ya he ni to dama ti don wore bala ni be wa fa kiri ya tengan dam ne taba ti ya gana ba kare wa kema mu do konan dara tum bo ya ke so nan le shuru le ninga be ya bala katari sigato bamna tininga bene ti wan ken ba ken bene dare ti ninga ban shoman mi wa garonwa ndata ntoe nanda ti ni boy dalma anan siri to wuso ti ha kap siri yasa sele bala hin ni ba wa ya sabi mi yeti comme samba ya ne Donald Trump fa ka zatabi bala ya niba up to kabi ayo of how wa be up to the jugo to en shawa no so bla tamen wore tin to da mati bam handata to yibo waran da gom kanwa yam han tagaru tero waran gom ko se damma am sambi ra kadam min de ran ni na kodoro sala ga barata ni ta men te kodoro fase aw tibtin wala fo men bari ning mobile la ninga la bam mi gudu na an dire dan ni am han dan sakam menga tu men to ko se da menga ko se tu on wata nin kin da tu men ketin yi balbal ti kali ni wa ni tira ni un vie bala mobile ba ka tu in kene ti ko se la kabe be ne la han dan man menga ti ke dan balbal ti fo men 30 ans bi contrôle fo gilfa to kin yam mi kam ti sonda tunda ken la tonne me no ruzo tonne me kharadin fo men be ka yir kan militaire babasiwa la fakara le wa gara pourra na wori mobilier nan foto ngem be bitanga ngode ti foto on tabeti na tambubila tabe na me ba me ye sur le jour ti ne ka ton loure ti agi ti sala ni timi watni joule wuzo dal ma hawa ya gari ya shida la yar men bebe aw aya gare le me mi kamti ni bi ba tom do mobile ha toma am beben ko hodonwa am pam no khoto nona bam mi shora yida tanba ti bi on ka tun kena am ba to dali sikanga anayi joule wuzo dale dans tout menga wala plan pour yam tisi sakale wo yahe aya ertala yemre la pusuka la hambe beno mam tinamti la tout menga ti sanda benyin menga ti sanda betengre comme si sa hankale wo wa donc kitamti na yito wuzo la tout menga mi yase un saket yelen bebene ti ya tout menga la shongoda la yelonde jubuka de wa be sahala ni runde woto no ti eto me imena hamburu kare tar pangane yelba yemre police municipal ali memengwa ka go be no wanjig bambene ti me yejulu se mbe on contre tia wuso aw inna pousse fa jil barka be ten wat pasina rengese ya wayam sanda tinga ya kuli bi celebrate kon sa ne meriwa le ne ha pacte kenge ton me natili kayman kaset ne tumna nan tum nengle ngala na kile kinga ne so ka tore ma wa nan kinga politique zabla la nanga Burkina Faso an kien sa na koton vare bale sangese imi kam ti nzeme ne rahma wana ren ko essentiel de mun ga tina kudura haluran babola Charles Blé Goudé rinimba marama kala kale be buzugu seri watol gom ba habla me an kene bule ni handa paksane la ewa ne apanda baraba en kyang be wala nan mun gam tiya sida yum pila tumna hande kala kele mun gam tiya sida taniru nawa bam patar yelen 20 ki mun tabi sababu te yoren ne be yoren aksane Côte d'Ivoire an kene ton yelen ninga 2010 la 2011 yumna en tiye lor pore tenga tor so men ka ko mun tiya sida nimba marama a penki Côte d'Ivoire abanda sahala ninga bammenga twen we have to go taptore an talab toble bon wasane bayira la nan singa ne ama mahmudu sawara wa warsan torsan yum pilap sandika anan buni mamarama wa uniti tanu nawa bum kabe nan talaba renab twen kula zakan yam ta so ya bum sin lingron ko yambi bon
bon après ling zangi c'est yamni mtizuti ya illa hawa gidane politique ya illa apali tar solon dikre ya zinga wantin ya fozining bara ene bala autoni c'est hampare le bambi la tonti ni binga ki Côte d'Ivoire sa vraiment hampa so bon kuba ne fanti saramenga ne tout ça tawo après lam tia barabola yi sabab ne ba lola bon ti yime la yo ko bama tiengne ala he lo la yiti bamra bambo an vesa tenga fa zanga la bam patulin bum bam 20 yiti auto no yi tuna barbo sababo ti ne yo lo ya Côte d'Ivoire bon te sokro me ngese zabran zini bebi bi zabal sit kazin ala sana wannan de na masa hawa zabran zini bi zabal kazin ya sokro ten sokke ne ben kibi ne paki te amaya aluran barbo yokra sa hawa menga ne kibi da iti yokra menga papa ma yokfa parce que zabrana zabe ya ne be yibin zabade ne ba yib ha zabe ti way sabab ti ne ba wa man kalam ne ba yibela sagadan bol sokke la dim ti tan nawa alasan bam ne ba na pa wontu nyoka ne ba yimle nan ti kela ngese yini wotwa ya tun ba to yi woto bamba za ta de waki ma ratu ligam ti luna yiti alwan ba woto kawewa don mahali ba alasan yina ba nan pa kela ampagni ma l'impani tun africano politique ay mi yela defa bu winde ndeki politique kumi wakati ninga fo tiare kin pourwa inti zabe inti ki fo nki buni yela apana malari la démocratie wa mieux kitne ba yike yi keken la bon fa hanje Côte d'Ivoire démocratie wa den da aliba polo men alasan na handira 3e mandazi ti constitution pour ala ya 2 mandala donc il dem ti bam sali wo menga yila handira zin wenne ma na handa to buninga bon wata yila mahati wa alasan yinguma ya wa procédure de réconciliation ti liban zeme taba tondo sirdan zin garata nu si liban zin bon ni so mi yesida la yam dikne ba kwamba yis ti optiku yama gende ni ngi kiba yama timi kamti mbonti politique katin karama menga ne bay mi bi ka bebeni ya tuna na kallo karama yinga eti abarbo yinga ton saka kum zo yande aba watare yinga ton saka kum zo yande eti tienti ki fonki wa fobalenki lolu na ban livre zeme taba to bon réconciliation to ban livre en Côte d'Ivoire donc taradam ti asirani ya nasada mbonti leçon buda sara salo budu ton démocratie de ma fa ti irhana mi zabe ko da fa yikin kin tira ko fo yaka ifo yikame yi sababu ti politique yinga ti netimani yetimani ora pokon irmi ni seti zabra sahawa il patolo ya kaseto alula mbawo ngi yikin tira ndik bulo wonte ni donwe bon la rienti ya hawaii nguna ya alula mbawo na panamwa ya awatara na panamwa enye zabla hazaftikio ne me fu han sakan si ngora me zibete fu mi ne kire fu kin fu zibe to boy tib a to mi kuma tiri bon a sagare yam sagare ko ton Afrique démocratie wa en le paria ya ti ton dalam ton me ngam mo ton jitire may soma parce que même ti mboti ala e wa cour pénal international la ti me ngam be o pa be pour me ngay absent tarbiyele to zini bam tengwa mala zeme wela gabi yelle tibe no tase ono nawa babo wela cour pénal international hayeti aba wa kaman bumma ta san le bon Côte d'Ivoire to mi kanti pa ni ne bana l'équipe pa ne bana yele ti cour pénal international la apatun o ita ba wa kaman bumbu ti Côte d'Ivoire jira ma bam wa ita Côte d'Ivoire a lura ba ma na bumbu mi kanti pa ya wa na sara wa hango mse ton ni sablu gom palita nyode donc uliam ti dem ti ton me bang ti lolu nawa il hantar problème ti politique yela libre malaka ton tenkuga ton Afrique la ma ton fa malaka ton tenkuga yisoma ti nemi wa na mo fo mi ti tenkuga ngara ya woto no woto ne ton seni la ma bam la mi wat ne zaba parce que ya manje Côte d'Ivoire ya votant wa ne zaba la
ya sini la ma wa yim te asawa sini wo yi lam te azagalam pa me ti ba mala mambi te ba me azagalam pa me ti ku ko sini la waki donc ziti ne sini wa na ta ban kalam yala fan de dunu mama sida bezibo ne tuwa tala zakan kiwa obna banga buni ma de ba mo kitum pa ba pa ziti bi nan kilam pa woto ne Côte d'Ivoire zi na mana yikin libran gesa men bang bam na man tutu ti nebni nga wan tira ne tuwa ta ba nyura wan ti yakat banga buni ngati man bi na kelam pa woto to vite réconciliation to kelam batise parce que baton Burkina Faso ka menga be ton insurrection populaire en temps luna ne bon ki point ti nan pa bang buni wan ti kita brama wa ti man kalam point ti rien me ton be bon ti réconciliation pour luna to lontal minimum nga Côte d'Ivoire da me ba metal minimum retourner à la san élection pour le pas ministre de réconciliation ba le nouveau gouvernement mais allez bébé ah donc ton menenga na yi wotubi ti wa ti insurrection populaire amana ne bi ki ba fa ah ne ba yum permettre parce que ton menga menga la ba pa yok ne parala ministre de malabra nyoy bambusa fa la pa ba ti liberté provisoire to vila or ko de justice nganda singa menga na juge ne ba menga yimba ndaw menga la wa anti-ancien ti député le qui m'a calé député le matab libre en place député le matab pam ju pala ntauma il kamiye ko men na kizini ti dio ngom réconciliation la miel et na ngom réconciliation la ma africaine ton démocratie la ma pour ti ne ba kidi no yima hawa na ma le rappeler ma ha ba fo ko ne bo wale na ma fo en pam na ma ndire fo ndé na ma la fo et réconciliation donc faut man boni nga fa to ba to bizemeta ba to comptable souli to man bon ti ni so ba libérancier et basi ton réconciliation na magwamia la gum justice ha gwamia justice ya bala tonton tiki ti ne wa zinuna ndata man yelle la yeda karata man parce que justice himbe la don ha mi ti lu fa yi kan tira yi sabab ne bo ki insi sababu ti yel buto tour man ti fo pam na ma zo wala fa anto ile materi conciliation ni mi nga zo nda yibsenga obzuen wa ala sala yidi na bayina yaka mi nga ligidi menga ba yaka wa go ni ligidi 20 talwa ngu ko ne zakara fa liban wane Côte d'Ivoire ya Côte d'Ivoire da meng ligid meng la handa kitu obla kenga tibi ala hewa ya bam ni dan tabla men wa donc Côte d'Ivoire il a serre de salon coton Burkina Faso kane ne tem sataba ti idhana man itona ambe démocratie pour ti de be tem santal sadiramba nta tenkuga bit kelen tik tenkuga umra ton tenkuga yineba la bana sa da matila hayel tibumbola ma ton la hewa ton CPI wa be makokane it gesti ton zura ma ko panga nera ho yikin tingti mana to panga bit kelen ton zura sabakane ti ampare ton antina sa da ma la vie pour la ton bewa masuru giro mun gamti sari wani tuma buda ko me la vienne paquet valentine runawa ne tout ça tabaran tohara patwinti kun to se ya zali sababu tinimba maramba kyanti mansani relam tazo kieni CPI wa hande kwele ni ngala sayida ala sana zia kwa ngun gati asida bam twin sabab tinimba maramba lebo wasani ko dibata sandata melinu mun gamti zema tab mon tire conciliation nationale azo en twi same kirsani ko dibara bon il fanya yella yedotola la ne tu de tan la zaxen qui te pamine ningon kuba ya adam toni mi kuba hingi sabab de ki ba mi de nik bura on we e sabab ton mi to bi ki to ni baramba ya luran bagabo ya giom shoro ya ratanda man watara ya bam ne porun da ne bli guri ramba ya bam yi sababu ti ne tu de tan la zakaki une politique to dam politique to da bam ko ne ba sambi yelem la ton ti ramba menga moto ko yalsi e zaba fani mbuida tani mbudi le justice ramba bebe la jiro men hay golungu ti patem bu yam yelie fa de mi kam de te ha zanam yi zariamba yam patem le gene mbuida yelle ti to ko te ni sa yo to bu dal fa bana bu ba hadame barna sanamban bu ni ton bu ka yembri bamrata de bini fatiginya yelle manda ko va yelle manda nya ye fiki boy wa men kuni ba paten ya boy le ne ba mi yo yin sin betere o zugo we e ni fo won talon ya ne ba fami bi la moy an bi ya ha halakadi tanum ne ba kiyam zingeti tini ba ki ne ba tuwa tala zakki
ta politique ko le kia to be de ba man ba fa man ba fa to ba sa to bo lo ken wum taba in kiba ya tam ti boy wani dem ki zalan kai yan fa za ba tinga yin kiwa wani yam ki za yam ya ba nyakar man mo da mo de boy ti mando nyaka yam man mando ne yin pa man di nam yel kanga ton saniro da hampa yikin yalse tire se pam independent ni sun tara yara tirsin gese tiyel sanwa sekam te yor yelle bi bolu su tadin biga ko la yarenda adam bize ko lo ya saro na yalan ko adam bisa wani me gina wati buwe lahara ya ton tuma wai la kanu ton me hitera mana ya saro do sekda yalan gese el kansa wai nem tuta zak sankia to be da ba bari ba kama to ba de gilgide ya dina la san ne ba man masa wai tigal mi di fa na ka ta tum da wai ya ne da be ba nama ne me da be nama da kushi ya le ya taktam takwe nem tuta zak ko kiwe to bor ba mana mai de bampa man ba fa te blo on ku yum pi te blo on ku duwe masa ba mala hambe nama ba mana sigara bu tamba male kelege ni fa yele ndi wa toymenga to pana lisigi wadre me ndiki ya me de conciliation ya ne inte ble won wum taba ti yela fasa ti ne ni la tigel leki abago be ne ba leka me saye wodo ti tenga kidin kengate do a william ta adam bizeti ya kamen ko mani am ndade bom ninga nyam da bon tindi ka adam bizeti idlis adam bizeti ko ne ba mani am ndade bom ninga zamana ne sekra ta toyingu zamana ne ba sekra libin gesame zini tasin gese ya boy la tema zamana kin tawre zamana kam sai politique la nan turun ko taba nan dinama mam taram ta panay somay sekra lam di ton menga idi gese bangar ba hambe ton suka ya boy la tem wul ton ten tume mbam na sara simbe ton taw dar zana ton sekada jini takata minge ton mana wana kirip to sek ton zamana politique na kende woto ina mana wana ti tenga pam lo to bera na ton ti bar namba politique na kende woto ina mana wana ti tenga pam commerce bera nte ti riba ti commerce to marsa de ti ne ba pa mane ina mana wana ti ne ba pam lo to bera na yugun ba lo to ya mo di vidne damba to to ngese ya wana gulu kana kenge ina mana wana pam engineer namba to bige soya na mana wana politique se kada na kendo to ne fa ri ka contribution ken politique sa yam groupe kan bol bul kan ta ko ne muyida wale ten zara to ha yo kon ti ba ta be pa za kala mani nyambe yala ne ba ta be de boy zikawa yeni ngbe ko di bara ton mi me te awa yelme mbe ton tengaka kame et kenga réconciliation comme là ntarin kenga don wilga meti nyo tekani siman kame ti loa halwa talundo pana yende de nyoki la nimbanda mbaye kedembe mako ni maka e nan pusi la baraka e nan ko mahamana na misota ko ataso ya wa ne ba han to ti lo woni ngam ti bagya so ban gato jugo la kenne seriwa ton afrique tem hakawat soma même modre ti seriwa pa ampanga ti yela wele kane bare ya siti chenga la hewa abuni ngam ta lo ramba bon yi pipi teng na kuro absen chenga ti bu sa ni CPI wa buran ye bume la fin na papa he ren CPI wa ya wa yela pa mala watona ndate la anande ti tonde te seri ka gwam seri gwamwa aye États-Unis ya bam jan sam to kana ma nutikria te tembu nede ya coupe na la ya tembu America wa nyawa bam men be ti bam da dura de loma men teng na ba ya bam bi pa bu de aye bam teng bi ka bu hakala joro bu jina mo ira ka pakura ni de vie na yamne anke vie de digda bela ka vie de gwanto na mo jinda be vie de digda bela la mahawa tona me jemsa bala weti jemsa ko tona me jemsa bala mo wannan ton lugu chulkanga wa mi ton ni na makatom ni ton kanu ngo temsa heya totola ninga min dia bela ton nan dike on doltaba
yi tab shuya ya ni bura ruwa woto no CPI wa ya nyen so ba mangi ya abin kan aluran barbo ne bli gude CPI wa ya pa ken ne bet ya vienam laboratoire seri laboratoire aye handa bor bu mun leninga wa abba habala me lam handa bor bu ala san ndan bor bu mun leninga benwa pidam wa bala ababo ko nama akonga ne 46%. Ni na pour femme bim tap Côte d'Ivoire mais politique zabala point aka pode danan tal yin kin beti yi to man yum na ta piga ya to wete bier ka be jugo ka sera ta Alassane me para me en kinyera ki yera sawa abarbo parti ma wame a Charles Bulgoudene ba abu kan ki ndam taban de Côte d'Ivoire dunna abkale patu kale tu voure en yiwa han dar ya toto la ninga abu wana yuka abarbo sa hanwe ba ma hanwa c'est plus yo mengna den ka boda barbo ayo ya ba ya yam hange toto ni tout le monde tola a barbo CPI wa William Tibum bébé la Côte d'Ivoire c'est lui on boumé on condamna à Charles Bulgoudé yum pisi wa ale yum pisi ro wa aba mo le yum pisi ro wa dan mama wa ki Côte d'Ivoire en na ge bala ni bu kan ju en kom la bu la poron la aba le yum pisi sira tu vois ma Alassane yeti abha nanwa faut me yakal ligida ya bo ligida to yakbe la he wanwa wa Côte d'Ivoire ya ya wana donc William T le ligidu wa ya réconciliation je vais taba politique ramba abya woto fa hanan ge ba jin kayini woto ge le ba ni holle ba Côte d'Ivoire ka to na sira ta Alassane ya premier ministre ti bam mi zabra ne barbo ta biri mi wayta Alassane la sana ta Alassane mi yakan to ko bene barbo ta barbo mi bene tabene ti bam ne jor jom choro ram bene taba ti wakajama ge yonga han talinkin jile ni ngawa ya danda wom sa bisan to sa tun mi nim buida nam boyam on ko de men yella pour to me hakara kan boyam ko de men ga irki de me ti politicien ba jebse taba yam nye lutiki ni hajinda bene han luwa han jeun ki pour bene ya ne wana tani pini wa ti politique ramna jema taba bo ti won ki ogi de fanwa le ba wasa han wa la ngeti zaban ndeng yik bene to tinan kayin nun tikini nga barbo ha zakati yi ka ko na ma wa 2010 aye ni lo pour 2001 anja wa yime mit ne bin ke pour wa la ya men da so tum da tore c'est pas yo yam c'est pas yo ne taw man vers bene la nil ka wa bene wa ka pak ni wa politique ramna le jem sataba nyam be ka nyabde hinkiwa ti bamme le jem taba le ben le to nam ta Alassane run ka ngani nga han to mana yava gile fa ne a Bulgoudé ne ngawa gile fa wa ya Alassane anam pa me ba mo men ki ko be kale to en bonam yesa parti wa me opposant min tire menga kale be ayo alal mahawa ndara ta menga la wotone ton yi taba nyam han ton dika nan bushi budo yele point yam mimti be wa ya nore ba wulese ni julse ti le wa kata wa me on kon julsa ti ba ma me hindi yum kateka ba me sa wa ma ti ba ma manda ha andate ton na ma ribo ya wotone temba mbaram point dan ma hawa na yi to wuso yama ga aba apara asibon babo bon ni la ya fa un yulo un joinki ti me ndare yum pichi ruwa pa quand même bassi dal ma wa han tanne tab so wodo no ni ba yemre ko ba juti ha akana bo kay da katar jira mun to mboye ayo ka shomon buye ya beda bala ton no kin la pon ne ban bebe yid budo ne ban bebe yid doto j'aime ce ñu kon to compara toto ni tourma ya tondo han ka ya wamsa bisi hayira ne tusata dal ma hadna na ta bi bo wa dia donner dia repris on ko wonan dire on ma tenga ni mamara minga ti politicien baye kitan tumdo han tumde
dal mahawa e tun nimbi de menga tun ne dan to kan nimbi de ni ne puki lam ti ante tun yam dari ko makal wala kan expression tun nimbi de ni nga ko do wero bara yama ge na manu tikri nam ki ba hawa mbo to yite na ma ya jama batede ni yene menga bala na sakame yiyo o pore dal maha kura se pays wa aya yande aya man pemi africain man ham bébé ne yam to ratifier wa le mi yede ti ka bébé wa anya wa so mi yi ali se na bare ka boera khani ton serida boela mo wa abon boutique ka jemse kanwa so boud hunto abra na biera boy ya ton ne ba yembela na sa dam ka bébé mbela na sa dam ambira ya anana yam twe ta akenge verant le guide fawa vera wat ton nenge ya ton ni sabli se jugo ti na sa dam ni wa bam ka bewa je comme ya ko di crise ya je comme fana kamit na sa dam ka be mitila fana yuri yibera yamti fana nama tor shoba tinga tor shoba wakar kanga tanugu bebe ta kenga benen la akatara kata nyi shoba katwa dan ton me boyo zo ziga te han kane ton han na sare nya na kare me ngaw ton na sa dama wala asiriya shushangu zo on ko fa me ngabana min gom kan be nanti yal sala oto ne yawar son torsa be tan war pasi na dan gese eriyam ti tenga tor shoba en kene Alessandra mano bam zeka ko yagun ti asida bam na mana bana mane tinimba mare wa Côte d'Ivoire to hami kam to brata me ren nyono le nga nyon nawa el fana yi kaset la hami kam tia zemeta ba nan tuisi saliwa me gomna le ki pombe hami kam tina yi woto me e twen le wasira tab kane tiniga fon ko ta so la nan pusi la baraka e nan mun gam tia mara gomna le ne yuri ama hamana na yam sula yuri amu maso an studio ti nan pusi baraka e nan kenga men ti woni tia sida runa rar me pama me tamamudu sawaro bam se ya kiba kita bam me wa na wasonga ne swasara ren de mun gam ti bam tu manori Optima FM ti nan pour ba me baraka la lik baraka pour man ti tasa masuru giro yapson bon ti impress ka wa mouvement plus rien ne sera comme avant ti pour ba me baraka yama TV get ba mimti ya million kateka pa ki la songa zugo ngona ko ni dale